Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yasmin Awaliana Dira Putri. I'm from class 6A, so here I will presenting my final exam translate and interpreting course. The title of the video is On Marisa's Mind, Simplify Life. Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Simple life. Does this sound boring or very interesting to you? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Many philosophers argue that a simple life is more fulfilling and meaningful than living in luxury. By consuming less, we save money, energy, and time, something that is very valuable in life. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Psychologist Amy Morin spent 2 years of her life or his life living on a sailboat. This training required her or him to think about what she or he really needs to be happy in life. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus. Sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. According to Morin, in life we need space, both physical space and mental space as well as on the calendar. She or he realized that having less stuff means less things to take care of. So you have some more time for the things that are important in life. More time for the people she or he loves, the things she or he values, and the opportunities she or he is willing to take. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Morin experience can certainly be an inspiration to you because by simplifying your life, apart from having more time, you also have more money and energy. The more space you have, the more free you are to enjoy the things in your life. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. Here are some tips on simplifying life in the style of psychology Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. First, tidy up your home. Your environment affects how you feel physically and psychologically. A clean and orderly space has a positive effect on your mental state, making it easier for you to feel more energetic and productive. You can also try donating items you don't need. It's like when you have a few things to take care of. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. Second, get rid of bad mental habits. Example of bad mental habits are thinking about the past or regretting constantly. Now, clean up the mental clutter and don't involve yourself in unnecessary chatter. Replace them with healthier thinking habits such as gratitude, legacy, or self-talk, or discussion with yourself realistically. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. Third, get rid of toxic people in your life. Set healthy boundaries. It's important to learn to say no in a kind but assertive manner. Be selective of the people around you. Maintain relationship with those who move you forward and goodbye to those who hold you back. It makes room for those who really matter in your life.
4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 4. Manage your money wisely. Make a budget and set clear spending goals, so you won't easily get caught up in impulsive shopping behavior which end up only inhabiting the house with things you don't really need. 5. Ambil kendali atas waktu Anda, karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. And 5th, take control of your time, because time is a valuable resource. Without realizing that, our time is often spent on things that are not important. Frederick said that humans fall into 2 categories, namely slave or free humans. Anyone who doesn't have 2 or 3 of his or her day for himself or herself is a slave. Whoever she or he is, whether he or she is a statesman, businessman, or scholar, how we live life is indeed an individual choice, but what Nietzsche said, there is some truth of it. Remind yourself that there is not necessarily a tomorrow. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. This can help us to be more disciplined in scheduling time for important things and enjoying life moments, playing with children, chatting with partners or friends, or enjoying the sunset. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? The natural philosopher said it must be nice to be someone extraordinary paid in luxury and fame. In the end, one's greatest achievement is probably to be a sane and virtuous person. For the sake of a longer and peaceful life, it is true that there is happiness in simplicity. I believe that. How about you? So, thank you for watching this video and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.